Tình trạng suy giảm chức năng nam giới ngày càng trở nên phổ biến và trong số các phương pháp can thiệp thì việc sử dụng sản phẩm hỗ trợ tăng cường được nhiều chuyên gia đầu ngành đánh giá cao, đặc biệt là những sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên. Trường Xuân Vương là tâm huyết 60 năm nghiên cứu và thử nghiệm trên chính bản thân của bác sĩ lương y Nguyễn Hữu Trọng, hiện đang là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền sản phẩm hữu cơ Việt Nam. Tuy nay đã hơn 80 tuổi, nhưng ông rất còn minh mẫn và khỏe mạnh, vẫn ân ái sinh hoạt cùng vợ trẻ kém mình 53 tuổi đều đặn 2 đến 3 lần mỗi tuần, có đủ con trai, con gái. Tâm, can, tỳ, phế, thận, những cái đó nó khỏe lên thì nó tự kéo cái thận lên và đồng thời làm cho cái người nam giới được cải thiện và tốt lên. Nghiên cứu của chúng tôi đã được thực tế lâm sàng và được thực tế bạn bè dùng rất tốt, ngay như cả bản thân tôi cũng như vậy. Sản phẩm Trường Xuân Vương hiện nay đang là sản phẩm bán chạy nhất tại nhà thuốc của chúng tôi. Sản phẩm phù hợp cho mọi đối tượng đang gặp vấn đề kể cả mới bị hay thâm niên. Lộ trình hiệu quả như sau: sử dụng Trường Xuân Vương 2 viên một ngày giúp các quý ông tìm lại bản lĩnh trong cuộc yêu. Từ 10 đến 15 ngày giảm hẳn tiểu đêm, đau lưng, ngủ sâu giấc hơn, thân thể cường tráng hơn, minh mẫn hơn. Và từ 15 đến 30 ngày thì cải thiện rõ rệt, ham muốn nhiều hơn, thời gian quan hệ kéo dài tới 15 đến 20 phút, trông sung vợ sướng, gia đình hạnh phúc sum vầy. Cái Trường Xuân Vương này là anh càng uống nó càng đầm và sức khỏe chung nó đi lên. Vì nó có tác dụng là tâm, can, tỳ, phế, thận thì nó tăng cường được cái sức khỏe chung. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ uống có để nó đi vào đường thận ấy thì mới chỉ là một vấn đề thôi. Thế cho nên là cái Trường Xuân Vương này thì tôi khuyên các vị khán thính giả là phải uống đều, uống đúng liều và nhớ rằng là đừng bao giờ nghe những người dễ dãi bán cho các vị là một lọ các vị cũng uống chả tác dụng gì. Phải cố gắng uống đủ liều thấy tác dụng rồi lại tiếp tục uống nhắc nhở thấy tốt rồi lại tiếp tục nhắc nhở tiếp. Mà tôi nói thật, tôi năm nay có tuổi đấy, thế nhưng mà đáng cái tuổi của tôi ấy là không đẻ được đâu. Nhưng tôi uống cái này, thành ra tôi lúc nào cũng là 35 tuổi. Vâng. Đấy, thành ra là tôi vẫn đẻ bình thường. Đấy, anh Đoàn biết, tôi hơn 80 tuổi lấy vợ đẻ ngay con gái. Mấy cậu nó bảo nó cái mã của ông đẻ sao được con gái, đẻ luôn phát con gái nữa. Chứng minh luôn đúng không? Chứng minh luôn, đây là Trường Xuân Vương. Cái sản phẩm Trường Xuân Vương này từ khi tôi sử dụng thì tôi thấy sức khỏe rất tốt, chung là ngủ tốt. Mà về bên đây sinh lý cũng rất tốt. Thì so với cái sản phẩm khác thì tôi thấy nó tốt rất nhiều, tốt hơn rất là nhiều. Thế mà từ khi sử dụng cái Trường Xuân Vương cũng chọn này tôi thấy là nó rất tốt. Nói chung là vẫn cứ tất cả là tôi vẫn cứ chiều được các bà vợ. Thế trên đời nói chung là người ta phải yêu nhau thì là phải sinh lý mà quý nhau được tiền. Mà không có cái đấy nói thẳng ra vợ dù con mình có vợ đẹp đến mấy chăng nữa nhưng mà cái sức khỏe không đáp ứng được thì nó cũng bỏ đi. Thế ông mua cái thuốc này thì thực ra là không thấy nó có những cái hay. Thực ra nói ở cái tuổi này thì bọn ông thì nếu đàn ông với nhau thì cũng không nên giấu giếm. Nếu có thuốc thì đúng là cái sự phục vụ các bà là nó cũng có được cái vui cửa vui nhà đấy cháu ạ nhá. Thế từ trước ông chưa uống cái thuốc này thì một đêm là ông phải đi tiểu tiện hơi nhiều lần. Nhưng từ ngày ông uống cái thuốc này để là cái độ đi tiểu tiện nó ít đi và cái ngủ thì nó cũng không có đau lưng, không phải vặn vẹo gì người ngậm, không phải bẻ cổ chân cổ tay gì. Thế thỉnh thoảng có gặp bà tí là vui vẻ cái là ngủ là một mạch cho đến sáng luôn. Thế trong cái thuốc ấy nó có cái hay thế. Tôi sử dụng sản phẩm Trường Xuân Vương một thời gian cũng khá lâu. Ban đầu thì để phục hồi lại, còn bây giờ thì đang trong cái giai đoạn duy trì để phục hồi phong độ của đàn ông. Thì các bạn biết đó, sản phẩm Trường Xuân Vương thì được sự kết hợp bằng tất cả những cái thảo dược quý của Việt Nam như là sâm ngọc cẩu nè, rồi ba kích, rồi dâm dương hoắc, thỏ tự tử. Thì những cái sản phẩm mà nhằm phục hồi cái tinh khí của đàn ông, nhất là đai bổ thận. Thì sau khi sử dụng cái sản phẩm Trường Xuân Vương này thì sức khỏe của tôi phục hồi rõ rệt. Trước nhất là cái việc là ăn ngon, ngủ yên và không còn mỏi gối, mỏi lưng, nhất là sau lâm trận. Ngày hôm sau rất là mỏi, thì bây giờ cái cảm giác đó không còn nữa. Thì cái tinh thần tôi nó phấn chấn hơn, tôi cảm thấy là khỏe mạnh rồi yêu đời hơn. Thì từ đó thì cái hạnh phúc của gia đình nó nồng ấm hơn, nó không còn cái tình trạng giống như trước này trên bảo dưới không nghe. Người ta nói là các bạn biết rồi, người ta nói cái tình trạng mà yếu sinh lý hoặc là đàn ông chưa đi tới chợ để hết tiền
cái cảm giác đó đã qua rồi các bạn ơi. Nên hiện giờ tôi chỉ còn cái tin tưởng để mà duy trì cái liệu trình giống như là bồi bổ lại. Nên tôi nghĩ ai vướng vào cái trường hợp giống như tôi thì cứ mạnh dạn sử dụng. Đây là một cái sản phẩm mà của lương y Nguyễn Hữu Trọng. Ông ta 78 tuổi còn lập gia đình lần thứ 4 và đến năm 80 còn sinh được 2 con, một trai một gái. Vậy thì cỡ mình thì đâu có sao, cứ uống và yên tâm sử dụng. Và cái đặc biệt hơn nữa là bạn bè tôi cũng sử dụng rất là nhiều, thậm chí trên đài VTV cũng đã giới thiệu sản phẩm này, nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng. Và đặc biệt hơn nữa, đây là một sản phẩm không có tác dụng phụ, được bào chế bởi một dây chuyền GMP và được Bộ Y tế công nhận. Vậy mới yên tâm hơn nữa, các bạn sử dụng nha. Bila itu dah ada, tengok okey lah, boleh lah kan. Lepas tu saya masuk bilik saya, adik saya pergi bilik dia. Tiba-tiba dia mesej, "Kak, pintu bilik air ni tutup buka. Saya macam, tutup buka. Lepas tu saya dah, husband saya pergi depan, pergi ruang tamu. Husband saya cakap, "Mana ada engkau ni perasaan je." Tiba-tiba dia dengar benda yang sama. Pintu tu tutup dan buka bilik air tu. Jadi saya pun macam dengar dia orang gelak-gelak kat depan. Bila kita rasa takut, kita akan gelak-gelak macam tu kan. Saya macam, apa dia orang ni? Saya pun pergi ke depan. Saya pergi ke depan, kenapa? Pintu tu tutup, terbuka. Saya pun macam terdengar, alamak, jomlah kita tidur satu katil. So saya tidur kat tengah-tengah, husband saya, adik saya kat sebelah. Kita pun tidurlah bertiga. Masa nak tidur tu bunyi bising gila orang tarik-tarik perabot kat atas tau. Memang bising macam orang bergaduh, kerak-kerak sampai tak boleh tidur. Jadi husband saya call receptionist, cakap, bilik atas ni terlalu bising, boleh tak minta dia perlahan sikit sebab dah terlalu malam, dah dalam pukul 9, dah pukul 12 malam kalau tarik-tarik perabot macam tu kan. Of course mengganggu ketenteraman kami yang bercuti ni kan. Jadi mintalah Pak Gad tengokkan. Pak Gad cakap tak ada orang respon pun bilik tu. So kita orang pun macam okay bye, tak ada orang buat bising kat atas, tapi ada bising bunyi perabot macam orang bergaduh. Jadi kita orang pun faham-faham sendiri, kita orang pun tidur. Bila kita orang tidur tu, mula-mula saya diganggu dengan kena tindih. Saya mimpi ada hantu cekik saya, lepas tu saya kena tindih. Macam tu lah saya mimpi. Sampai saya terjaga. Bila saya terjaga tu, saya dengar bunyi anjing nyalak betul-betul dekat depan tingkap. Panjang gila dia menyalak. Lepas tu yang bunyi atas bising ni, lepas tu ada saya dengar suara orang bergaduh. Saya pun husnuzon, saya tengok jam pukul 3:30 pagi. Saya rasa macam memang lelaki bini tengah bergaduh kot kat atas. Lantaklah dia, anjing tu pula mengganggu saya dengan mimpi ngeri saya ni. Saya baca doa lagi, saya tak tahu baca doa saya baca. Saya cakap, ya Allah Tuhanku, aku nak rehat sebab besok pagi memang kena bangun pagi-pagi, kita nak start aktiviti kita dekat Cameron. Lepas tu saya dapatlah terjaga sampai saya terpaksa tangan belah sini saya pegang husband saya, kaki belah sini saya hempak adik saya supaya saya rasa ada orang di kiri kanan saya supaya saya rasa tak takut. Okay. Lepas tu hotel tu nanti korang baca dekat komen saya tak nak sebut lah, kesian kat dia sebab kan dia kadang-kadang bukan salah dia, kadang benda tu ikut dari luar kan. Lepas tu dah pagi dah subuh. Bila dah kejut subuh tu, saya cakap pergi mandi. Saya cakap kat adik saya pergi mandi. Dia takut nak pergi mandi. Cakap kenapa takut nak pergi mandi? Pergi je lah mandi, dah siang dah ni. Dah subuh dah kata. Takutlah. Pergi mandi bilik kakak. Macam tu kan. Pergi mandi bilik kakak. Lepas tu dia pun mandi kat bilik air saya kan. Tiba-tiba dia saya tengah gosok baju time tu. Tengah gosok baju dia keluar. Dia tutup mata. Kenapa? Dia tunjuk dalam bilik air. Aku pun takut lah. Hey, kau tunjuk apa? Dia tutup macam tu. Aku cari budak ni ada apa pula kat bilik air siang ni kan. Tengok dalam bilik air tu, cermin bilik air tu berkabus. Saya pun macam, memanglah berkabus. Kau mandi air panas kan, memanglah akan berkabus. Lepas tu dia geling, dia tunjuk lagi. Aku pun takutlah ada muka ke dekat cermin tu. Aku cakap, mana ada, apa benda. Lepas tu dia tunjuk kat atas tu. Saya tengok kat atas cermin tu ada tapak tangan banyak-banyak dekat kabus kan mandi kan, kalau mandi air panas kan wap panas tu kan dekat cermin. Bayangkan dekat cermin tu wap, lepas tu ada tapak tangan macam ni banyak-banyak. Saya pun macam tercengang. Aku mandi tak tutup pintu ya. Aku mandi tak tutup pintu, aku takut. Adik saya mandi sepanjang-panjang tu tutup mata. Dia takut, dia buka mata, memang tapak tangan tu banyak-banyak. Lepas tu kita tangkap gambar lah. Gambar tu semalam saya dah tunjuk dekat live. Ni adik saya tak ada. Gambar tu semalam saya tunjuk dekat live. Lipstick daripada, buat iklan sekejap. Lipstick daripada Ankara.
Angkara Said Dewa. Said Dewa kod Angkara. Adik umur 18 tahun. Lepas tu dia keluar lah. Kita pun keluar macam biasa. So kita pun tengok balik gambar tu. Benda tu tinggi. Sebab husband saya, dia pergi dekat cermin tu, gambar tu, dah husband saya tinggi. Husband saya tinggi 1.8 lebih. 1.86 ke 1.85 macam tu. Husband saya tinggi. Benda tu macam tinggi husband saya lah. Tapi tinggi lagi. Sebab tangan dia besar. Tapak tangan dia besar. Tapi dia banyak. Pe'ah ke Zulin? Pe'ah. Sofia. Jadi itulah dia peristiwa dekat situ. Aku rasa macam takut gila. Jangan cakap lah. Sebab kita orang ingatkan nak pergi breakfast dan kita balik hotel. Tak ada aku terus check out. Lepas masa nak check out tu, ada pelesit dekat pintu kereta suami saya. Kan suami saya cakap, patutlah kena ganggu ni, ada pelesit ni. Dia ngikut kan, itulah. Yelah, kita tak tahu. Kadang-kadang benda tu memang kat situ. Kadang-kadang perjalanan kita ke situ kan, lalu hutan, lalu bukit bukau. Jadi mungkin terikut dari luar ataupun memang dekat situ, kita tak tahu. Sebab kebanyakan review yang duduk situ, ada yang kena ganggu, ada juga yang okey je tinggal kat situ. Jadi saya tak tahu sama ada tempat tu keras ataupun memang benda tu ikut dari luar. Saya memang tak tahu, Wallahualam. Yang penting itulah cerita dia. Saya cerita is dia ngikut. Maybe dia ngikut atau memang benda tu kat situ. So kita yang penting saya bersyukur selamat sampai rumah, tak ada apa, Alhamdulillah. Itu sahaja. Kalau cakap pasal gangguan ni memang yalah, pergi kat tempat-tempat macam tu memang ada banyak gangguan lah. Cerita balik saya baru masuk nak tahu juga Mami Mimo aku ni cerita dah sampai rumah dah baru nak masuk. Dia tunggu dah Zulin adik kalau dah masuk rumah ke mana-mana langkah kaki kanan bagi salam, dia tertinggal kat pintu. Dia tunggu dah Zulin adik kalau masuk rumah. Kita orang kalau masuk rumah memang pergi mana-mana, pergi hotel ke apa, memang kita dah amalkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang kita akan bagi salam. Kita tak pernah pun, insyaAllah sampai sekarang memang saya tak pernah tinggal. Kalau pergi mana-mana memang kita bagi salam. Memang tak pernah. Kalau nak cakap tak baca doa sebelum tidur, kita dah baca doa sebelum tidur dah. Tapi kalau dah kena ganggu tu, kena ganggu jugalah. Masuk hotel azan 4 penjuru kita tak buat. Memang kita pun tak teringatkan, kita pun balik. Kita apa yang basic lah, Maksud basic ni baca doa sebelum tidur, kita basuh kaki, kita bagi salam. Kita pun tak tahu siapa kena ganggu sampai tahap itu kan. Jadi kita tak terfikir nak azan di setiap penjuru. Ceritalah balik Zuli saya baru masuk. Angkara tu pakai dengan lip matte lain ke? Tak. Yang ni saya pakai tadi saya campur sikit dengan hijaz. Okay, cerita dia macam tadi lah saya cerita. Saya pergi kamera, lepas tu kena ganggu dekat hotel tu. Last minute punya hotel, dan itu adalah bilik yang terakhir. Bilik yang saya check in itu adalah bilik yang terakhir yang tinggal. Dia ada satu saja bilik yang tinggal, dan bilik itulah yang saya duduk di tingkat 1. Okey, gangguan tu yang paling ngeri adalah yang gambar dekat cermin bilik air tu, yang kita orang tangkap gambar. Semalam saya pun ada tunjuk dekat live gambar tu, yang mana tengok-tengok lah. Memang scary gila gambar tu, sebab dia bukan macam tangan orang, dan dia banyak dekat cermin selepas mandi dekat wak panas tu. Itulah cerita dia dekat berencang. Gambar tangan kat cermin ada, semalam saya ada tunjuk. Bilik terakhir tu bahaya, wallahualam. Tapi memang sebab saya husnuzon, saya check in pun last minute, memang itu je bilik yang ada, jadi saya ambil lah. Kena pergi balik hari je lah. Saya pun macam tu, tapi kena hilangkan saya punya trauma sekejap. Sebab peristiwa tu menakutkan, jadi hilang rasa takut tu kena ambil masa. Mungkin lepas beberapa tahun baru saya akan pergi camp record. Itu bukan saya nak pergi lagi lah, sebab saya takut dah. Semalam tak tengok live Kak Zulin tu, adik saya tak ada ni. Tak boleh nak tunjuk. Kalau dia ada boleh saya tunjuk. Tunjuk gambar tu Zulin tak ada dekat saya, dekat adik saya. Saya memang tak simpan dekat phone saya sebab saya takut. Memang tak lah. Semalam siapa join live Zulin dia nampak. Ada tak siapa-siapa sini yang join live Zulin semalam? Nasib dia tak tunjuk rupa dia, tunjuk tapak tangan je. Saya bersyukur sangat tak tunjuk rupa. Saya bersyukur sangat. Asal lain sangat muka, make up kot. Macam make up Alah tak join. Ya ke? Semalam ada tak? Oh itu ada? Ada orang join semalam? Nampak tak gambar tu? Saya tunjuk.
Saya rasa saya punya trauma tu tak adalah macam adik saya, sebab adik saya dalam bilik air tu dan dia kena dia buka-buka mata nampak tapak tangan banyak tu. Saya nampak selepas itu kita tapak tangan tu besar ke tu Lin? Besar lah daripada tapak tangan saya, besar macam ni. Beza dia besar. So ni pakai foundation apa tadi, Bobbi Brown. Tak boleh sebut. Jadi masih trauma kan. Cuak lah. Sebab saya mimpi malam tu kan, lepas tu kena tindih macam tu. Mimpi tu sangat takut dan saya ingat sampai sekarang macam mana mimpi tu. Itulah dia. Dia temankan adik mandi ke? Tak tahulah. Apa nama hotel? Ain nanti baca dekat komen tu, saya ada tulis. Saya tak mau cakap apa sebab kadang-kadang bukan hotel tu, kadang-kadang yelah kita tak ada juga cakap hotel tu sebab orang lain tidur. Ada yang komen kata so far dia tidur kat hotel tu okey je. Ada yang kena ganggu juga. Dia mungkin ikut bilik ke. Lepas tu saya pula dapat bilik yang takhir. Betul kot. Tu Cik Zaza tu dia cakap tu. Zuli pakai eyeshadow apa tu? Saya pakai palette ni. Saya nak cakap tak boleh. Dah baca komen. Tu ada tu Cik Zaza tulis tu. Alright. So korang boleh lah baca feedback tu. Ada pekerja kat situ juga yang komen kata dia tak ada pernah kena ganggu pun. Tengok orang lah juga kot. Tak tahulah, mungkin Cameron tu kan tempat berbukit. Jadi kawasan tu memang kawasan yang agak keras jugalah. Memang kan kita sebelum kita pergi sana tu kita baca lah. InsyaAllah kita minta perlindungan kepada Allah lindungi kita. Okay. Kalau nak kena ganggu ni, kalau ikutkan kalau kita tidur kat mana pun kena ganggu. Hotel kat mana. Aku pernah je kena tindih dekat hotel Korea tu. Dekat town aku kena tindih. Kuasa mimpian tu kat Korea. Kau faham tak? So kat mana-mana pun kau boleh kena tindih. Saya ni jenis kalau tempat tu tak berapa okey, saya mesti kena tindih dulu. Saya rasa orang yang kena ni hijab terbuka sebab saya tak nampak tapi kawan saya nampak. Betul. And sebenarnya dia macam highlighter tapi dia boleh jadi eyeshadow. Selalunya kalau orang make up untuk wedding ke apa, dia akan guna tu sebagai eyeshadow lah macam saya pakai ni. Dia kalau suka make up light macam ni, dia boleh jadikan dia eyeshadow lah. Ataupun highlighter. Thank you. Hotel tu lawakan. Tak expect pula ada benda-benda tu. Itulah. Macam saya cakap tadi, saya tidur dekat Korea. Hotel tu lawa je, duduk kat town kot. Tapi kena tindih juga. Gitu. Lip matte ni daripada site Dewa, Ankara. Terima kasih. Masya Allah, barakallah. Kenapa tak takut? Tingkat berapa kat Zuli? Saya tingkat 1. Saya kena tingkat 1. Saya kena tingkat 1. Eyebrow pakai jenis apa? Okay, besok pukul 3 petang saya buat live makeup macam ni. Look macam ni dekat kawan saya. Ada siapa-siapa nak join tak live tu? Ada tak kat sini yang macam nak belajar macam nak lukis kening macam ni? Sengau aku mana? Macam mana nak lukis kening macam ni, saya semua. Kalau korang nak belajar look macam ni, apa makeup yang saya pakai, saya akan buat live besok pukul 3 petang, korang join. Boleh? Korang join tau besok. Zulin akan makeup kawan Zulin. Esok Zulin buat look mata macam ni boleh ke? Ya betul. Zulin buat macam ni sebab kawan Zulin tu dia nak make up macam Thailand. So orang Thailand ni dia make up dia punya mata. Dia tak suka yang heavy tau. Dia tak ada cut crease ke. Tak ada dia make up macam color macam ni lah. Lebih kurang macam ni lah. Alright. So besok saya akan buat untuk dekat muka make up artis saya. Sebenarnya besok saya akan make up artis saya. Saya ada make up artis nama dia Mas Mirza. Make up by Mas Mirza. So asyik dia je make up orang, saya make up artis saya. Biasanya pukul 3 petang. Hai Kak Zulin, kita yang selfie sekali dekat CH. Hello. Tudung beli kat mana? Tudung ni saya dapat daripada, saya baru try ni, first time saya pakai, daripada Lia Zara. Lia Zara nama dia. Memang cantik dan senang bentuk. Saya suka sangat tudung dia. Thank you Lia Zara bagi Zulin tudung. Apartment kat saya tu yang bawah tu ada pasar malam ke Kak Zuli? Dia ada pasar. Dia kat bawah tu ada strawberry farm. Kat bawah tu. Tepi dia ada pasar. Tudung tu beli kat... Ya kot. Sebab dia bagi saya ni sayang. Saya tak tahu dia jual kat mana. Dekat... Cuba you all tengok. You all type je namanya. Ada kot. TikTok ada kot. Kan tak ada TikTok. Mesti dia ada TikTok. Kak Zulin jangan lupa tengok tahu kita ada tag. Dorika saya memang DM dekat sana tu. Saya off. Maksudnya orang luar kalau tag saya ke, add saya ke dekat DM memang saya tak dapat. Saya off. Ini kerana dulu saya pernah kena gangguan. Saya tak nak mental. Saya terus tak buka DM daripada orang luar.
Thank you, darling. Ni warna apa Light grey ni macam grey chocolate brown, light brown, nude apa. Tak tahulah ni colour apa. Zulin pakai makeup. Okay. Satu lagi Zulin nak share dengan korang. Kawan Zulin baru balik dari US. Kawan Zulin ni producer. Kan baru-baru ni kan Nabila Huda kan pergi US kan. So kawan saya lah yang punya production. Kawan saya ni producer lah. So semalam saya pergi melawat dia sebab dia bawa balik bawa sampai Malaysia. Dia bagi saya hadiah daripada US. Dia kata dekat Malaysia tak ada. Saya tak tahulah, tak sure lah ada ke tak ada. Tapi benda ni best gila. Korang tengok ni Zulin pakai concealer dengan contouring. Semua ni pakai set lengkap ni. Okay. Dalam dia macam ni. Dia hadiahkan saya, dia beli di sana. Okay, dalam dia macam ni. Ni semuanya cream. Maksudnya yang ni ini concealer, ni corrector, lepas ni contour, ni boleh buat blusher dan sini ada shimmer macam highlighter sikit ni. Ni semua cream ni lah saya pakai set ni. Memang best gila. Saya tak sure kat sini ada ke tak ada, tapi dia kata kat sini tak ada, jadi dia belikan saya dari US. Saya ulang-alik jemur, nanti nak cari kat jemur cari, memang best gila. Yang saya pakai kat muka ni satu set ni. Ya, brand dia sayang. Saya tak nak sebut. Kalau sebut dia drop. Tudung jenama apa? Apa tadi? Aku lupa lah nama jenama apa tadi. Lia Zara. Tinggikan brand tak nampak. Okay. So yang ni lah. Lepas tu yang best sekali dia bagi saya sponge. Okay, yang ni sponge dia lembut gila. Tapi yang lebih special sekali dia beli di US iaitu sponge besar. Tadi saya pakai dekat muka saya sekejap gila nak blend. Seriously, best gila. Okay, dia kata kalau nak beli korang boleh beli dekat Amazon. Yang ni sebab dia ada jual dekat US je. Setakat ni lah tak tahulah. Sebab saya cari dekat Shopee tak ada pula. Ni dia belikan saya dekat US. Besar dan sangat lembut. Sumpah lembut gila. Besar. Nak blend apa best gila. Nampak tu? Nampak tak weh? Orang Malaysia mana-mana yang keluarkan makeup, please keluarkan sponge besar ni. Sebab sponge ni memang best gila. Best gila. Saya percaya founder-founder kat luar sana, founder-founder makeup, dia boleh keluarkan benda ni sebiji. Serius best gila. Bila dah besar macam ni, kau tepek macam ni, senang kerja weh. Instead of kau pakai ni kecil ni, kan nak blend, dia kan ambil masa. Yang ni sekejap je tadi aku buat makeup, tadi buat live makeup, sekejap gila dah siap satu muka. Lepas tu saya lembapkan dia. Jadi besar. Kalau saya basahkan lagi besar. Besok tunjuk tutorial pakai sponge tu. Okay, besok saya pakai sponge ni. Okay? Boleh beli dekat Amazon. Thanks for sharing, Zulin. Welcome. Sorry tak Zulin semua. Sebab tadi kemas rumah. Lepas tu resdung weh. Salam sayang dari Bunda. Halo, hi Faiz. Thank you bagi hadiah. Nampak muda 10 tahun Zulin makeup macam ni. Masya Allah. Thank you darling. Ni makeup tadi kawan saya request. So besok dia nak makeup macam ni. Saya akan buat live besok pukul 3 petang macam tu. Zulin kena tu shade brown ke? Dark brown. Saya tak suka pakai yang terlalu light sebab tak sesuai dengan saya kot. Tak tahulah. Saya suka nampak yang lebih natural sikit. Kalau saya pakai coklat nampak macam tak nampak macam bulu kening saya. Perfume favourite saya adalah C daripada C je nama apa? Kenapa aku dah lupa? Okay, saya tak nak sebut brand. Nanti kena. Ya. Aduh, hai. Aku punya hidung pun tak boleh fokus nak cakap. Aduh. Tu ni memang favourite. Apa tu? Woi, Farah. So ni saya punya favourite perfume lah. Kau kat mana? Aku lagi eating dengan Fajar ni. Kau kat mana? Oh, memang wangi gila. Saya suka. Ni memang bau Zulin lah.
Shade apa? Ni Side Dewa, shade Ankara. Sama lah perfume kita. Kat Goku. Wow. Sponge tu ada kat Taobao. Weh, beli weh. Yang ni ada kat Amazon. Tapi kau beli ni. Aku terus search je. Weh, sumpah Farah, kau kan stewardess. Kau akan jimat masa kalau kau pakai sponge ni. Serius, sponge ni besar, lembut. Kau pakai sikit foundation, kau tepek satu muka, siap. Siap, setengah muka satu sponge. Zrak, siap. Memang mudah dan cepat. Lepas tu, Kak Zulin dah pernah pakai Kina Beauty. Oh tak pernah pakai lagi. Nanti saya beli. Okay, nanti saya beli. Brush dia best kan? Tudung ni Lia Zara. Saya dapat ni. Tudung ni daripada Lia Zara. Alright. Beli mana ni kawan saya bagi hadiah. Dia beli dekat US. Tapi kalau korang nak cari dekat Amazon tu kat Taobao. Oh, tak boleh sebut. Sebenarnya tak boleh sebut Amazon, tak boleh sebut Taobao. Tapi tak apalah, aku dah nak ambil live. Guna skincare apa? Okay, nak pergi dinner. Bye darling, have fun. Nanti jumpa. Dah beli nanti bagi feedback. Alright, thank you so much yang join live Zulin. Zulin dah nak habis live sebab aku sengau ni. Bila aku bercakap je. Menyakitkan hati aku. Cakap tak boleh. Aduh, thank you Fa Zainal. Thank you. Tak apa, besok pukul 3 petang Zulin akan live. Zulin akan buat makeup ni. Korang join. Okay, nanti Zulin akan buat tutorial makeup ni. Zulin akan makeup kawan bayi Zulin. Okay, sekarang boleh tengok teknik tu sambil kita belajar makeup. Saya bukan makeup artist professional, tapi saya guna je lah apa teknik yang saya tahu sebab kawan saya ni, dia suka saya makeupkan dia. Nak jadi cerita, dia ni adalah makeup artist saya. Tapi masa dia kahwin, dia tak hire makeup artist. Dia hire saya untuk makeup dia nikah. Dia kata orang lain tak boleh sentuh muka dia. Dia dah pergi try orang lain makeup dia, dia tak suka. Jadi dia minta saya, boleh tak Zuli makeupkan aku nikah. So saya makeup dia nikah. Dan dia suka gila makeup tu. So besok saya akan makeup dia. Saya ni macam saya cakap, saya bukan makeup artist professional. Kadang-kadang aku tonyoh muka kawan aku tu. Geram je hati dia. Kau tonyoh muka aku macam kau basuh baju Nama pun kita bukan makeup artist kan. Kita cuma boleh makeup saja. Okay. Tapi saya akan share lah apa produk yang best. Macam mana nak lukis kening macam ni. Nak lukis nak conteng dia jadi macam ni. Apa bulu mata yang korang nak pakai. Kalau pakai macam ni. Apa lipstick yang cantik. Eyeshadow yang cantik. Tapi saya takkan nak sebut nama brand. Saya bukan akan tunjuk macam ni je. Okay, sebab kalau saya sebut nama brand, dia memang akan drop saya punya views. So besok jangan lupa join saya punya main makeup dengan kawan saya pukul 3 petang. Okay? Macam mana nak tahu makeup tu produk tu ngam dengan skin kita adalah dengan mencuba. Bila kita cuba produk tu baru kita tahu dia sesuai atau tidak. Sebab kalau kita hanya menggunakan imajinasi dan juga contoh orang lain, condition muka dia tak sama dengan kulit kita. Kulit kita berbeza-beza type. So you all mesti kena kenal diri kita dulu. Kita kulit berminyak ke, kulit yang kering ke, atau kalau tak pasti just beli je. Memang tak nak you mesti kena try and error. Okay, kalau kata tak sesuai then you boleh jual balik. Sebab kalau tak sesuai, please jangan claim produk tu tak okay. Sebab produk tu maybe dia tak sesuai dengan you punya skin. Contohlah, I pakai foundation daripada jenama bla 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 tu berjerawat muka. Maybe foundation tu tak sesuai dengan skin you je. Tapi orang lain kata okey je, cantik je pakai. So tolong kalau kata macam tak okey, jangan cepat sangat nak review, pergi buat live cakap memburukkan produk orang. No, saya dah jumpa banyak kali ada je content FYP yang dia burukkan skincare orang kan. Saya macam kesian orang ni. Sebab cakap pasal skincare ni, dia bergantung kepada condition muka korang. Ada yang cakap, saya pakai foundation ni berjerawat lah. Yelah. Lepas tu kau menyalahkan pula foundation local. Hello. Foundation orang putih tu pun dia pakai kilang China, okay? Kau percaya sangat kau ingat dia orang kilang bagus sangat ke? Sama je. Beza dia jual kat luar negara je. Alright. So sebenarnya kalau you all nak tahu apa yang sesuai dengan you punya skin, lagi bagus you trust produk kita. Satu sebab skin color dia memang kena dengan kita lah sebab kita keluarkan produk yang sesuai dengan condition kita punya weather. Diorang ada apa tu, produk pula kalau luar sana tu tak semua yang sesuai dengan kita punya weather. Lipstick apa sis pakai? Orang tanya lipstick ni Side Dewa, kod Ankara. Skin kita tak sama, kena try and error. Betul.
So you try je. Kalau tak okay, then you cuba yang lain. Okay? So kalau kata tak okay, jangan teruskan. Dah macam cendawan tumbuh Zulin, tak tahu mana yang okay. Okay, it's Aisyah. Boleh beritahu saya tak, you punya kulit sejenis macam mana? Berminyak ke? Apa ke? Kering ke? Lia Zara tudung. Lip tak ada nama kuning. Nanti saya letak beg kuning. Dah share lama dah. Hai Fitriani. Halo. Aku sengau ni. Okay. Tadi mana tadi dia tanya Zulin. Saya nak tahu apa condition. Sebut sekali-sekali lip apa tak dengar. Said Dewa, kod Ankara. Lens saya jenama Fabulous. Saya baru habis cerita pasal kamera tu sayang. Sampai nak termuntah orang yang stay tadi. Dah berapa kali saya cerita dah. Nanti saya cerita lagi. Okay. Dia sebenarnya tak baik pun sebut banyak kali. Tapi ni kita cerita pengalaman je lah. Lipstick beli dekat mana? Lipstick beli dekat The Curve. Said Dewa. Ini dekat TikTok ada. Said Dewa. Betul Nazara. Alah, baru lepas tengok Dahulu Rindu bila lagi nak berlakon. Minat tengok berlakon. Terima kasih. Saya syuting bulan ni, hujung bulan ni. Saya tak dapat ke jadual berapa bulan. Said Dewa Ankara, betul. Ankara. Semua sengau Ankara. Cantik ke? Ramai gila tanya lipstick ni hari ni. Ramai gila. Lens ni daripada Fabulous. Kalau korang pergi beli dekat Fabulous, korang cakap nak kod macam Zulin. Nanti dia bagi. Dia cakap Zulin lama tak jumpa lah 3 tahun lepas. Tak event dekat Arab. Kalau Kak Zulin ingat. Masya Allah. Lawa lah make up. Terima kasih. Besok pukul 3 petang saya akan make up. Buat make up tutorial dekat kawan saya. Make up macam ni. Okay, pukul 3 petang besok join. Nanti saya ajar macam nak lukis kening macam ni. Apa produk kena pakai. Pakai eyeshadow yang ni. Besok korang join je live ni. Saya akan bagi tahu apa eyeshadow saya pakai. Apa. Macam mana cara saya buat eyeshadow. Semua saya ajar besok. Okay. Jangan lepaskan peluang besok pukul 3 petang. Alright. Saya akan tunjuk apa make up saya pakai tanpa saya sebut dia. Sebab susah lah. Bila kita apa. Tapi saya akan tunjuk macam dia. Tak boleh terlalu tunjuk saya. So, kalau saya tunjuk nanti mesti kena. Dia dropkan sampai views. Lipstick tu kalau makan minum lipstick berhilang tak? Tak. Dia memang tahan. Okay korang. Semoga puan boleh bantu anak saya memerlukan puan berasa susu. Ini daripada Facebook apa? Kena sebut lah. Susah nak sembang. Okay korang, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pukul 3 petang kita ajar macam mana buat kening. Fiza besok pukul 3 petang ajar buat kening. Macam mana nak pilih bulu mata yang sesuai. Apa lagi korang nak tahu. Lip matte apa best. Macam nak contour muka. Semua benda saya akan ajar esok pukul 3 petang. Join je live saya. Percuma je. Alright. Ilmu yang saya dapat ni pun bukannya saya bukannya make up professional, tapi saya boleh lah make up. Boleh lah. Takat-takat nak make up. Main-main tu boleh lah. Sebab saya pun belajar make up dekat tengok tutorial. Mak saya mak andam. Dari kecil saya memang suka make up. So boleh lah saya nak ajar sikit-sikit macam mana nak buat. Alright. Dan sebab saya ni suka melukis. Bila saya suka melukis, saya dapat kira muka orang macam canvas saya. Saya suka lukis muka orang. Make up nampak soft. Okay. Satu kenapa saya suka make up macam ni, sebab saya kalau make up garang memang saya akan nampak macam mak tiri. Muka saya memang boleh make up macam ni je. Kalau saya make up yang terteguk, saya akan nampak garang gila. Saya tak berapa suka saya kalau make up tu pun. Lagi-lagi lipstick. Ramai orang cakap lipstick tu selalu nude. Saya memang tak suka pakai pink sangat ke. Kalau saya nak betul-betul nampak pun memang merah terus. Tapi bila saya pakai lipstick merah, atas pula saya akan light kan. Jadi kalau atas heavy, bawah saya light kan. Macam tu. Saya punya taste make up saya lah. Tapi ramai orang ada dia punya minat make up sendiri. Ada orang dia suka macam Barbie doll. Ada orang dia suka macam soft-soft. Ada orang dia tak suka make up. Ada orang dia suka macam Korea-Korea macam look. So macam-macam taste. Jadi kalau korang rasa macam korang taste dengan make up macam ni, besok pukul 3 petang. Okay. So thank you so much. Saya tak boleh cakap. Dia sengau. Stres aku. Saya macam akak heavy make up dapat garang. Jadi suka make up macam ni. Okay. Jumpa esok pukul 3 petang. Bye. Assalamualaikum. Meron na naman tayong health tips para sa inyo. Maganda tong pinaghandaan ni Doc Lisa. Ayan, kinareer na naman niya.
So, ang topic natin, yung ihi ng ihi, lahat tungkol sa pag-ihi, may problema sa pag-ihi, normal na pag-ihi, at yung sakit sa kidneys din. Depende kasi sa sintomas ng pag-ihi. Plus, magdi-discuss rin si Doc Lisa ng infection sa ihi. Very common ang UTI sa babae, minsan sa lalaki, at paano yung gamutan nito. Doc Lisa, sa pag-ihi. Yes, ang topic natin ngayon ay tungkol sa ihi at sakit sa inyong urinary tract. Libong taon na ginagamit ng mga sinaunang doktor yung ihi para malaman ano ba yung sakit natin. So inaamoy nila, tinitingnan nila yung kulay, at tinatanong ano yung mga sintomas. Hanggang ngayon, ganun pa din. Kasi Sidelight lang. Meron ka nabanggit eh. Alam niyo yung mga lumang doktor, anong ginagawa? Tinitikman yung ihi. yes, Oo. kasi kung matamis, Diabetic. eh. Pero Totoo po yun. Pero ngayon hindi na kailangan tikman. Magpapa-urinalysis na lang tayo. Pag may sugar kayo na +1, +2, eh mataas na mataas ang sugar. Yes. So, ang katawan natin, may tatlong dumi yan. Dumi galing sa bituka, yung tinatawag na nating tae or dumi nga po yun. Meron din po dumi galing sa ating kidneys o yung ihi, nasasala yung mga dumi sa ating kidneys, at yung bile galing naman sa ating gallbladder o sa ating apdo. Ang ihi ay mula sa dugo na nasala sa kidney kasi yung dugo natin dadaan yan sa kidney, iikot doon para salain. So every minute sinasala niya yung mga dadaan na dugo doon, at yung mga tinanggal niyang dumi, yun yung lalabas sa ating ihi. So, at pupunta doon sa ating ureter. Ito. Ano magpapakita? Pag nasala siya doon sa kidney, pupunta na siya yung dumi doon sa ureter, doon sa parang Ito yung ang tubo. kidney. Yes. Tapos dito yung ureter, yung kulay puti. Okay. Bababa sa pantog. Ito yung pantog. Yan yung pantog sa baba. At hanggang mailabas doon sa ating urethra or yun yung pinakadulo na daanan ng ihi. So, ganyan ang ating urinary tract. Ha? So, yan ang mga i-discuss natin ngayon. So, ang ihi, binubuo yan ng tubig. So, may tubig yan, may dumi. Ang tawag doon yung mga urea. Meron ding asin, ang tawag doon mga urates. Yung vitamina na sobra, iniihi na ng katawan yon, katulad ng vitamin D, vitamin C, nilalabas yan kapag sobra. Yung mga mineral na kinain natin, protina, kasama na doon yung creatinine, yung fats at carbohydrates na sobra o kinain natin, inilalabas na rin yan. Tsaka yung mga gamot na ininom natin, tinatanggal din yan ng kidney sa katawan. yung mga sobra. Sobra, oo. So gusto natin magandang kalidad ng ihi kasi ibig sabihin maganda yung pagkasala at natanggal sa katawan natin yung mga dumi. So gusto natin tatanggalin lahat ng dumi sa ating katawan. Yellow yung kulay ng ating ihi kasi galing yan sa pigment mula sa blood. So yun yung inilalabas. Pag-usapan natin yung mga sintomas na nararamdaman ng ating urinary tract. Pinakamadalas nilang makita sa microscope o minsan sa ating mata, nakikita natin mapula or may dugo ang ating ihi. So, abnormal na yan. Yes, kasi 'di ba sabi natin dapat yellow, light yellow. So kapag naging pink, mapula, ibig sabihin may dugo. Minsan di natin nakikita sa ating mata, pero pag idinaan sa microscope, pag tayo nagpa-urinalysis, ano yung mga sakit na merong nakikitaan ng dugo? Cystitis. Ito yung infection dun sa ating pantog. Pag sinabing cystitis, infection sa pantog, ito po. Dahil sa bacteria. So, nagka-bacteria doon. May lagnat, masakit ang puson kasi di ba ang ating pantog medyo mababa yan. Minsan naman, madalas umihi o masakit paglabas ng ihi. Meron din tinatawag na pyelonephritis. So, ito naman, infection ng kidney mula dun sa bacteria. So, may lagnat, masakit balakang, pero usually isang side lang ng balakang. Madalas umihi. Balakang dito. Oo, loin. Dito sa loin, no? Dito. Oo. Yan. Ano yan? Tinitira natin to. Pag masakit, ibig sabihin may infection dito sa
kita mo yung mga doktor, merong kidney punch, di ba? Ginagano Alam niyo yung nila. kidney punch sa boxing, dito rin yan. So, pag namamaga yung kidneys, masakit yan pag pinapalo dito. dito. Sasabihin ng doktor, masakit ba to? Tapos gaganyanin. Mga So, huwag ganyan kayo kalakas. magagalit pag naganon. Hindi, ganun ginagawa ko, masakit. Masakit. Yes, meron din tinatawag na glomerulonephritis o yun naman yung pagkasira ng pansala. Kasi ang pansala natin, ang tawag glomeruli dun sa loob ng bato o kidney. So, pag yun ang nasira, glomerulonephritis, merong acute, biglaan, may chronic, matagalan na pala. Ilinaw ko lang yung sintomas ng UTI, yung sinasabi mo, mahapdi. Pag ang infection dito sa bladder, dito sa pantog, kadalasan mahapdi sa dulo ng ihi. Yung matatapos na ihi mo doon yung, oops, ang sakit, ang hapdi na sa dulo. Pero kung yung masakit, buo masakit, baka sa iba naman ang cause. Diba? Sa lalaki, ganun din eh. Minsan sa pag-ihi, mahapdi din. Sa lalaki, hindi lang sa pantog, pwede rin sa prostate eh. Kung may lalaki kasi may prostate, kung meron tayong prostata, minsan mahapdi din. Tapos yung sinasabing mapula yung ihi, na may dugo, hindi talaga pula na ano ba, parang pakwan na pula, hindi ganon. Ang pagkapula niya, pink lang. Parang konting pink lang. Parang may bahid na konting pula-pula konti, dugo na yun. Diba? Hindi talaga kailangan dugo na lalabas eh. Yes, Doc Lisa. Sa microscope kasi nasisilip nila. So, merong prostatitis, infection naman ng prostate, gland na makalalakihan, pwede din bato sa bato o kidney stones. Yan, doon medyo mas mapula yung ihi ninyo or mas pinkish talaga. Ang kidney stones talagang iiyak ka sa sakit sa kidney. Sa may singit, ang feeling ng kidney stones, karamihan ng Pilipino nagkaka-kidney stones, para kang madudumi. Diba? Dati nangyari to sa akin. Parang dudumi ako, pero walang dumi lumalabas. Yung pala, yung sakit na parang iiri ka, kidney stones na yon. So, napakasakit nun kasi pag naipit dito nga sa ureter, pati dun sa kidneys. Yes, Doc Lisa. Yes. Pag din tayo ay nag-ehersisyo ng matagal, yung mga long distance running, pwede mag-pink yung ihi. Hindi rin maganda yung sobrang exercise na talagang pagod na pagod. Meron din na didisgrasya. Yung na-hazing, yung nabugbog ng sobra. Na-discuss ko na rin, hazing, di ba? Nabugbog ng sobra, nasira yung muscle, nadurog, hindi makalabas sa ihi. Puro protina eh. Nahirapan yung kidneys, hindi makalabas dahil sa nabugbog siya, nasisira. Isa din, katulad na sinasabi ko sa inyo, para hindi masira kidneys, wag masyado maraming karne. Diba? Na kwento sa akin, meron daw ngayon na all you can eat, Korean beef. Na pag kinain mo lahat yan, puro karne, medyo mahihirapan din ang kidneys mo. Pag nasobran, mahihirapan siya, baka tumaas pa creatinine mo. So, hinay-hinay lang sa ang kainin natin doon, yung protina. all you can eat vegetables ng mga Korean food. Kasi kaya nga nila sinasamahan ng vegetables eh. Kasi may beef daw ngayon, all you can eat beef. Yes. Pag Sige. may tumor, pag Kidney humihi tumor. talaga kayo ng dugo, nakita nyo, magpatingin po agad. Kasi meron din mga tumor. Ang maganda lang dito, pag naalis ng maaga, okay na. Tapos, tignan din natin yung kulay ng ating ihi. So, depende ito sa hydration ng katawan natin o yung dami Correct. ng tubig sa ating katawan. So, kapag medyo kulang tayo sa tubig, hindi ba nagiging medyo Madilaw. sobrang dilaw? Mapanghi. Oo. Pero kapag tama lang, dapat light yellow lamang ang kulay. Kaya lagi ko sinasabi, oras na makita ko yung ihin ko at kulay medyo yellow na, hindi na maputi-puti, inom na ako 1 baso, 2 basong tubig. Hahabulin mo na. Ibig sabihin, dehydrated ka na. Kasi ang problema sa katawan natin, lalo na yung mga nagkakaedad, nasisira na yung mga sensor natin. Tayo, kulang na sa tubig, ang ihi natin, yellow na yellow, hindi pa rin tayo nauuhaw. Bakit? Kasi tumatandaan na, nasisira na yung sensor. Kaya kahit hindi ka nauuhaw, uminom ka ng uminom. Basta naging yellow na, uminom ka na, dehydrated ka na. Gamitin mo na lang yung utak mo kasi hindi na gumagana yung sensor natin ng pampauhaw. Yes. O kaya naman, yung mga nagtatrabaho na nasa aircon, di sila nakakaramdam ng init. So, dapat lagi din tayong iinom ng tubig. Minsan, maputi
naman yung ihi natin. Parang may puti-puti. So, pwede itong nana or white cells o protina o yung tabang na kain natin. So, pag may infection, may mga puti-puti din. So, sign of infection yon. Parang iba ata sinasabi mo maputi ah. Kung may maputi Parang lumalabas may sa buo-buo. mga lalaki, ibang usapan yon. Siyempre, iisipin ko baka may tulo. Kasi common yun eh. Gonorrhea, tulo. Maputi yon. Tignan nyo. Sa mga lalaki ito, pwede rin sa babae, gonorrhea, yung brief, yung underwear natin, silipin nyo, uy, bakit may parang maputi at madilaw na may amoy? So, nahuli si mister. Saan ka galing? Ba't nang ganyan nangyari? Yes. Sa England, yung royal family, minsan nagiging violet. So, porphyria ang tawag doon. So, hindi gaano sa ating mga Pilipino yun. But may kaso ng gano'n. Rare yung gano'n. So, pwede rin medyo reddish-brown. So, ito naman yung sobrang bilirubin mula sa ating atay. Kaya nga po, yung mga may sakit sa atay, di ba parang kulay iced tea, yung kanilang ihi. Sintomas yun ng sakit sa atay, yung mga hepatitis A, di ba, nagiging kulay iced tea din, tinatanong niya ng doktor. Tsaka yung mga umiinom ng gamot na rifampicin, nagkakos din ng pagkaroon ng reddish-brown na ihi. I-add ko na rin yung uminom ng mga vitamins, di ba? Vitamin B, C, kompleto. Kasi misa sobra sa vitamins, tignan mo yung ihi mo, nagbabago rin yung kulay. Di ba? So, masama ba yun? Hindi naman masama. Kaya lang, gusto ko yung vitamins, mas tama. Mas gusto ko talaga yung vitamins sa prutas mismo, di ba? Tinuturo ko sa prutas mismo, sa rambutan, sa gulay mismo, doon ng vitamins, mas hindi dumidilaw yung ihi. Kasi sa tableta, ibig sabihin, sobra-sobra yung dose eh. Kaya tinatapon din ng ihi natin. Kaya pag tingin mo sa ihi mo, yellow-green, di ba? Yellow-green yun eh. Naka-vitamins yun. Pag sobrang concentrated na yung reddish-brown, pwedeng maging black. So, dahil din yun sa gamot o yung dugong luma naman. Yun nga kung naglalabas na ng dugo dun sa inyong pag-ihi. Meron ding orange color, ibig sabihin dehydrated na tayo or may sakit din sa atay o umiinom ng mga gamot katulad ng mga Primaquine, yung mga vitamin B2, yung riboflavin, Yes, yung yan yung INH. sinasabi. Yan, orange Yung yun. gamot para sa TB, nakaka-orange din ang ihi. Pero okay lang yon. Kasi kailangan niyo uminom ng gamot sa TB kaysa number 7 killer ang tuberculosis sa Pilipinas. So, kailangan gamutin. Tanong nyo lang doon sa inyong doktor. Tapos, minsan pwede din blue or green. Blue-green, maaring may nainom kayong gamot o dye doon sa inyong kinain. Kasi ngayon, di ba, naglalagay na rin sila ng food coloring. So, isipin nyo ano ba yung nakain ninyo. Pero meron din mga sakit ng pamilya. Ayun, pag ganon, itatanong na natin yung mga familial benign hypercalcemia, yung mga ganong mga sakit. Tapos, ito, isa pang nararamdaman natin, pumunta naman tayo sa mahirap umihi. So, minsan, ang dahilan ng mahirap umihi, baka kinakabahan ka. Di ba, pag may kaba ka, nahirapan ka umihi. Or depende sa lokasyon, baka naman sa tingin mo, very open yung pag-iihian mo. So, hindi minsan makalabas yung ihi. Mahirap mo na umihi. ako. Actually, wala to sa libro eh. Pero marami ako na-experience na ganito. Tawag nila dito, shy bladder. Diba? Pag maraming tao o doon sa urinal, meron kang katabi, hindi ka maihi. Diba? So, imagine mo na lang, gamitin mo yung utak mo, imagine mo na nasa bahay ka lang, ganyan. So, may mga factors din na gano'n. Yung mga bata, di ba, hindi makaihi, di ba? Kailangan. Nahihiya. Ang isang tip pala sa mga hindi makaihi, buksan nyo yung gripo. Ha? Buksan nyo yung gripo ng mahina para tumulo yung tubig. Kasi pag tumulo yung tubig, parang niloloko mo yung utak mo, uy, may tumutulo mapapaihi. Di ba yung mga bata, di ba pag pinapaihi si baby, ayaw ano gagawin ng tatay? Sasabihin, di ba? So, pag ganong ginagawa mo, mapapaihi yung tao. Reflex yun napapaihi. Or kahit sa mga elderly, pwede din natin buksan konti yung gripo. So, yung mga prostate gland na lumalaki, so naiipit yung tubo kasi ng pag-ihi ay dumadaan sa gitna ng prostate. So, kapag lumalaki yung prostate gland, naiipit yung tubo. So, yun, nahihirapan umihi yung ating mga elderly o yung mga lumalaki yung prostate.
Tsaka syempre kapag namamaga, may infection doon, yung mga prostatitis, nagkakos din ng hirap umihi. Tapos, minsan doon sa urethra, doon minsan mas masakit pa. So, maaring cause, Babae. kung sa babae or sa lalaki, nandito po yung urethra o yung pinakalabasan na, yung huling labasan ng ihi, maaring may infeksyon, maaring nasugat, o dahil may kidney stones. Kasi masakit po talagang lumabas ang kidney stones. So, yun yung mga kadahilanan ng hirap umihi. Meron din naman madalas umihi, polyuria. Nararamdaman din yan. Pag uminom tayo ng mga kape, tsaa, alak, malamig, yung buntis, ihi din ng ihi, o minsan takot. Minsan yung takot either hindi maihi o ihi naman ng ihi. Tsaka yung may cystitis o yung infection sa pantog, yan, minsan naman pandalas ang pag-ihi nila. Yung mga diabetiko, pag nakita nyo, madalas nagra-rashes, tapos merong mga yeast infection sa kababaihan, baka, tapos ihi ng ihi, baka po tumataas ang sugar. Tapos yung mga may bladder prolapse sa kababaihan, o yung yung mga pelvic organ prolapse, kasi nga yung may damage sa puwerta dahil sa panganganak. Yung buwa, kakakarga minsan, mabigat ang kinakarga, bumabagsak yung matres. Meron, kulang din siguro sa exercise. Yes. Kasi Sobrang may exercise. mabula ang ihi, ang comment, papa-urinalysis po tayo. Dapat, yung ihi nyo, normal naman may bula. Pero yung bula, dapat nawawala. Ulitin ko normal may bula sa ihi, pero yung bula dapat nawawala after 1 minute. Observe mo. Pag hindi nawawala yung bula, mabula pa rin, parang may sugar o ano, magpa-check tayo, check for protein. Baka may diferensya po yung kidneys natin. Urinalysis po. Yes. Baka naman din umiinom yung mga tao ng pampaihi. Siyempre, mas iihi tayo. May mga gamot may mga pasyente na nabigyan ng pampaihi, mas madalas din yung ihi nila. So, tignan natin ano yung mga gamot na iniinom natin. Pero sa akin, madalas ako umihi, wala naman ako sakit nito. Okay lang kasi malakas ako uminom ng tubig Yes. So, sa mga sumusunod sa payo ko, 12 glasses of water a day, okay lang ihi ng ihi kasi nga nalalabas mo yung dumi. Normal yon. Itong mga sinasabing ihi ng ihi, yung sobra-sobra talaga, tsaka hindi ka naman uminom maraming tubig, ihi ng ihi, ibang usapan yun. Diba? Yes. So, meron naman pagkakataon, konti ang ihi, oliguria ang tawag doon. Konti yung lumalabas. So, maaaring may kidney failure, yung nabanggit ko kanina na glomerulonephritis, or dehydration. Baka nagtatae na, kulang na talaga sa tubig, kaya hindi na siya umiihi. Meron din yung gassy urine, yung parang may utot o pneumaturia doon sa pag-ihi. Maaaring nagkaroon ng koneksyon mula sa bituka, papunta sa pantog, or kaya naman mga fistula na tinatawag mula nagkaroon ng connection dun sa pantog at sa puwerta mula sa panganganak. Okay. Yon. Tapos, kailan tayo paano magpa-urine test? Ito po, importante, urinalysis. Ang tawag nila dito, midstream urine. Kung pwede, sa mga kababaihan, o kahit sa lalaki, kuha muna tayo ng mild soap, magsabon muna tayo kung nasa bahay po kayo, or bago kayo pumunta sa laboratory, sabunin muna yung puwerta o yung labasan ng ihi, banlawan mabuti, at tuyuin. Tapos, pag binigyan na kayo ng lalagyan, pupunta na kayo sa comfort room, iihi nyo muna yung unang, umihi muna kayo, may lumabas muna. Tapos yung gitna, yun ang sasaluhin nyo. Gaano karami, yun ang tanong, hanggang mga 10 ml. So, kumbaga yun, 2 kutsarita yun, yung dami, 10 ml. Tapos may amoy din, tignan nyo rin yung amoy ng inyong ihi. Minsan baka, parang may ammonia, diabetic yon. So, o kaya baka may kinain tayong bawang, spinach, mushroom, truffle, yan, maaamoy yan. Tsaka yung pag umiinom tayo ng vitamin B6, maamoy din yung ating ihi. Pag may protina, ang ihi, yon mabula, normal na beses ng pag-ihi. Yung iba, 6 to 7 times sa 24 oras. Pero kung mas marami ang iniinom, pwedeng 4 to 10 times a day. Okay din lang yon, depende. Gaano kadami ba yung nilalabas nating ihi?
from 800 ml to 2 litro. Kasi pag nagpapawis ka hanggang mga 800 ml. Pero kung hindi ka gano'n nagpapawis, 2 litro din ang iyong ilalabas. Tamang pag-inom ng tubig, dapat 2 minimum. Sa walang sakit, ano po, sa normal na taong pinag-uusapan natin, mga 2 litro kada araw sana. Ako O muna, 8 Doc Lisa. baso. Yes. Ako muna. Okay. So, in-explain ni Doc Lisa ano yung mga sintomas ng problema sa ihi, tapos ano yung mga posibleng sakit, di ba? Sinabi na niya, tulad ang common na sakit, isa-isahin natin, urinary tract infection, meron ka na sabing diabetes, meron ka na sabing kidney problem, ano pa, Doc Lisa? Tapos yung mga iba, normal lang dahil sa iniinom mong gamot. Okay? So, sasabihin na natin yung gamutan. Kasi may nag-comment kanina dyan, nagagalit sa'yo. Puro ka lang daw sintomas, walang gamutan. Diba? So, yun na po yung gamutan eh. Andito po sa huli yung aking gamutan. Ito po, sige. UTI, ang gamot po ay antibiotic. So, anuhin natin yung gamutan isa-isa. So, pag sinabing nagpa-check tayo ng urinalysis, di ba? Tapos nakita natin lumabas diabetic, di ba? Diabetic, mataas yung blood sugar. Ang gamutan sa diabetes, number 1, syempre magbabawas sa matatamis, di ba? Tapos kung mataas talaga blood sugar nyo, palagay natin mga 200, mga ganoon, kailangan na uminom ng gamot, di ba? Magpapacheck tayo sa doktor para doon sa gamot kasi hindi pwede kayo resetahan dito sa Facebook. Diba? Kasi sasabihin ko lang sa inyo ano yung pangkaraniwang binibigay na gamot, yung mga glyclazide, mga diamicron, may metformin, tapos mayroon din mga insulin binibigay na gamot. So yan yung gamutan doon, bawas sa matatamis at magpapapayat kung diabetic. So yun yung isang gamutan. Tapos para naman sa UTI, urinary tract infection, ang murang gamutan na walang gagastusin, para happy ang mga viewers natin, wala magrereklamo, 10 to 12 glasses of water, di ba? Tapos kung gusto nyo pa libre talaga, pwedeng 2 basong tubig, di ba? Kunyari may infection ka sa ihi, wala ka talagang pera. Inom ka lang 2 basong tubig agad, tapos mawawash off yung ihi. Minsan, gumagaling na yung infection sa ihi, mababawasan na. Pero minsan, kung talagang umabot na dito sa taas, dito na sa kidney na masakit, kailangan na uminom ng antibiotic. At minsan, di nakukuha ng oral antibiotic, kailangan ma-admit ka pa sa ospital bago bibigyan ng antibiotic sa suwero. So, ganun po. Kasi, depende, para tama yung gamutan, kailangan ma-diagnose muna natin tama. Hindi pwede sabihin, ihi ng ihi, uminom ng ganito, uminom ng juice, tapos wala namang ganung shortcut, di ba? Kasi yung katawan ng tao iba-iba. Mamaya yung ibigay, may nakakabuhay sa ibang tao, may nakakamatay sa ibang tao. Kaya maingat tayo. Hindi madali yung basta-basta inumin mo to, gagaling inumin. Di wala nang namatay, di ba? Kaya iniisa-isa natin yung symptoms para siguradong tumpak yung sakit, ang tumpak. Pero ang pinaka tama talaga, magpapacheck tayo sa doktor. Pero dinadagdagan lang natin ng tips para kahit maiksi lang explanation ng doktor, alam nyo ano yung mga home remedy na gagawin. Yan. Doc Lisa. Okay. UTI. So, pupunta na po tayo sa treatment part nitong ating show. Urinary tract infection. So, pinag-uusapan po dito, kidneys, ureter o yung tubo, pantog at urethra. So, yan po ang lahat ng coverage ng ating dinidiscuss. Unang gamutan, binibigay po antibiotiko. Sinong doktor ang pupuntahan? Pwede po ang nephrologist o yung doktor para sa kidneys at saka urologist. Pwede din po magpagamot babae o lalaki, pwede din sa urologist. Pwede rin sa mga kababaihan, kailangan din natin ng lifestyle change. Kailangan mild soap lang ang gagamitin sa puwerta. Importante ang kalinisan. Tapos, yung sa panty liner. wag na ho tayong gagamit ng panty panty liner liner kung wala tayong menses. Yes. Pero kung may menses, allowed naman Kasi yan. kung may panty liner o masikip na masikip, Lisa, baka hindi tayo makaano. So, kung masikip na masikip, baka makulub yung puwerta. So, pwede mag-infection.
Di ba? Yes, sa mga kababaihan, ang pagpupunas po ng tissue, harap muna, papunta sa likod. Minsan nakakalimutan natin, likod, papunta sa harap. Hindi po maganda yun. Mas maganda yung harap, papunta sa likod. Tsaka kung may regla, dapat maghuhugas. Kasi yung regla, ano yun eh, maduming dugo Maraming yun. bacteria. Maraming bacteria yun, kaya maghuhugas So, maigi. yung magpapalit ng pads, kailangan po naghuhugas din, inom ng maraming tubig para ma-flush out kung ano man yung nag-iipong bacteria doon sa ating pantog. So, kailangan mas umihi tayo. Mas maaaring makatulong din ang pagsusuot ng mas maluwag na pantalon Yes. at cotton na underwear kasi para mas maganda yung ventilation doon. Ang So, sabi pag nga, naka-antibiotics, pwede pong mag-yogurt. Yun lang po. ang sabi po ng kaibigan natin, Dr. Katigo, para iwas sa infection sa ihi, tsaka iwas sa mga pula-pula sa singin, gusto niya yung underwear ng babae, one size bigger. Lawlaw. Gusto niya lawlaw yung underwear. Bakit gusto niya lawlaw? Para hindi daw makulob eh. May tulog. Tsaka isa pang mahanggang tip at libreng tip, lahat libre. So natutuwa, hindi natutuwa, libre ang tip. Ang tip natin sa mga mag-asawa pag nagtatalik. Pag nagtalik sila, bago matulog, kailangan muna umihi. Okay? So pag nagtalik ang asawa, dapat yung lalaki, yung babae, bago matulog, iihi muna. Kailangan isang ihi. Kasi pag hindi umihi, doon nagkaka-UTI. Ang tawag, After po. doon nagkaka-UTI. Ang tawag dyan, honeymoon cystitis. Pwede nyo i-search. Nag-honeymoon, nag-infection sa ihi. So, yun ang kadalasan. Kasi nga, alam niyo naman, syempre may mga bakterya, aakyat. Kaya dapat umihi, ma-wash out eh. Kaya inom ng maraming tubig. Okay? Anong gamutan pa gusto? Okay. Sige. So, yun po. Kompleto na yung gamutan. Ito na yung pwedeng gamutan, ilusot natin sa Facebook, di ba? Binigay ko na sa antibiotic, kailangan makita ng doktor. Pero usually, antibiotic, mga 3 days lang eh. Hindi rin kasi pwede basta-basta iinom ng antibiotic. Mamaya, hindi angkop, tsaka mamaya, masana yung katawan nyo. Masana yung katawan. Kasi antibiotic, pinapatay niya ang good bacteria and bad bacteria eh. Kaya ako ayoko rin. Pag madalas ka nag-antibiotic, napapatay din yung good bacteria mo eh. Kaya gagamitin mo lang siya kung kailangan sa urinary tract infection. Okay? So, added tips. Nakompleto ko na ba yung tips? Mura lang po ang urinalysis, mga 50 pesos hanggang 100 pesos. Pag sa tingin nyo may problema tayo, Yes. punta lang po tayo sa laboratory. Marami nang makikita sa ihi at dadali natin yon sa paggamutan kung pwede. Okay, so tapos ilalagay natin dito ang gamutan kasi ng doktor ganito, di ba? Hindi ito gamutan na shortcut, bigyan kita ng magic na tablet. Ang gamutan dapat ganito, diagnosis muna. Una interview muna sa pasyente. Ano ba yung sakit? Ano naramdaman? Para tama. Pangalawa, diagnosis. Ano ba yung sintomas? Di ba? Para mahulaan. Pangatlo, laboratory test. Itong urinalysis para makasure tayo o may nana, may dugo. Tapos pang-apat, pag inaral na natin ano yung sakit ng pasyente, doon lang tayo papasok sa gamutan sa dulo para ma-eksakto natin na mabubuhay yung pasyente at hindi mamamatay. Diba? So yun po ang ginagawa natin. Pero mahaba naman pasensya natin eh. Mahal naman natin lahat yan. Total, ginagawa naman natin to para sa Diyos kasi siya naman nakita na libreng tips, libreng gamutan para po sa inyo. God bless po. Like and share po. Okay lang po yan. Ang ulan, umuulan sa maganda at mabait. Lahat tinutulungan, di ba? Ng ulan at ng araw. Ganun naman eh. Tulong lang po tayo sa lahat. God bless po.